নমস্কার। সন্ন্যাসী বা সাধু মানে ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଝିଅ ବୋହୂକୁ ବିରତି କଲେ ତାଙ୍କ ସହ କାଣା ଘଟିଥାଏ ହଁ ଓ କେଉଁ ପାପ ଲାଗେ। ଇହାଦେ ଗୋଟେ ভাইরাল ଭାଇରାଲ ଚାଲିছে ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିছে। ডেলি ଚାଲିছে ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ନେଇଥିଲେ হয় গো ଆଉ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ସାମାନ୍ୟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ସେ ବନି। নহে সে গো ଆଚ୍ଛା ବାବାଜୀ କାହାକେ କହସନ୍ ଜାଣିଛ? এ মাঝে না গেরুয়া বস্ত্র পিনলা সেই বাবাজি ছি ଖାଲି ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେଲେ କାଣା ବାବାଜୀ ହେଇଯିବେ? আর কাহাকে সে বাবাজি বলে? ଯାହାର ଦେହରେ ହିଂସା କପଟ ଛନ୍ଦ ହଁ। ମିଛ হয়। ମାୟା ଲୋଭ ଇ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ ଥିବା ସେଇ ଏକା ବାବାଜୀ ହେଇପାରିବ। ছটা ইচ্ছাকে ত্যাগ করবা লোভ মোহ মায়া এটাকে ত্যাগ করবা পঞ্চ মনକୁ একত্র কলে বাবাজি হবা। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ନେବ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ଆଉ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୋଭ କଲେ ତାକୁ ନରକ ନି ମିଲବା ଯେ ତାକୁ କାଣା ସ୍ୱର୍ଗ ମିଲବା? এ মাটা এবার নেছে আগন নবী আছে কেতে কেতে রুসি খাই গলে ড্যাস ତ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେନ୍ତା ଲୋକକୁ ନରକ କୁଣ୍ଡ ମିଲବାର କଥା ଆଉ କୁମ୍ଭୀ ପାକ ଦୋଷରେ ସେ ଭାଗିଦାର ହେବେ। ହଁ, ହଁ। କାଇଁ ବୋଲୁଛ ପିଲା? হয় গো हिम्मत ने बाबाजी रे झुरुंगा गादी গান্ডা কি জিনিস अरे कुना झुलानो बुलैया पुघाए হ্যাঁ হ্যাঁ देखी हो जी जी बमोर बुद्धि 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 সিরে ক্যাচ ক্যাচ हिम्मत ने बाबाजी गो झुरुंगा गादी हिम्मत ने बाबाजी गो झुरुंगा गादी हिम्मत ने बाबाजी गो झुरुंगा गादी गुना झूला लो बुले अनु खाए देखी हो जी जी बाबोर बुद्धि 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 मतने बाबाजी गो झुरुंगा गादी मतने बाबाजी गो झुरुंगा गादी बाबा संगे केता झुरुंगा गादी के जीवो जानी छुत जगतर कथा चुटके मते कटाबो जगत के मार गुली जिमी न मुई चाली झुरुंगा गादी के बुली आज ताय ताय गादी अच्छे बले आज खुदा मते भुले महिमा अलेख दया कले ननी रे आले भूली रे मा ताल भटा छाई न चिपके हेई करी सब कथा चिबी न मुई भूली 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 सब बाबांकर कथा नहीं नहे कहबा इहा दे जिन पापी बाबा गुटे हेंता काम कला ए ताल मते भटा छाई ने गुटे लोभ गुटे नारी जातिर नारी के से चिन्हि ने परबा दुईटा ना के विश्वास नहीं करबा गुटे निया आ गुटे हला नारी ए मते नारी मोह माया रे गुटे बाबा लोग पड़बार कथा के নেই সে গো ताकू निश्चिंत भाବରେ कुंभी पाक दोष लागबा गुटे धर्म के से खराब नष्ट कला कुदृष्टि पड़ला बोली के ई सब कथा जीवी न मुई बुझी 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 ए मते ने बाबा जी गो झुरुंगा गादी ए मते ने बाबा जी गो कोली माता जी
ଅମଠା ଗ୍ରାମରୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ଭାବର ବନ୍ଧନ। ହଁ ନନିଲ ଇହାଦେ ଆମର ଦାଦା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହମା। କିନ୍ କଥାଟା? କେନ୍ କଥା? ଶ୍ୱଶୁର